Assalamu alaikum. Class 9th subject General Science. So topic was Newton's universal law of gravitation. Newton's universal law of gravitation. रात वुचू तय पतमिस क्लास मज वुचू तय कि gravitation गो क्या तथ मज वुच कि gravitation हसा सु force of attraction between any two bodies. कुन ते दोन बॉडीजन दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो तथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वन ग्रेविटेशनल फोर्स तो यह ग्रेविटेशनल फोर्स है कुन ते दोन बॉडीजन दरमियान चाहे टेरेस्ट्रियल या सेलेस्टियल बॉडीज लक्चन या बजे कह ते डिस्टेंस दरमियान मज कम डिस्टेंस या ज्यादा डिस्टेंस तो दोन बॉडीजन दरमियान आमुत वुचन कि यमन दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स तो अत ग्रेविटेशनल फोर्स मुतलिक न्यूटन अख लॉ दितमुत तथ वन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो तथ लॉस मज वन न्यूटन वोनमुत कि यह ग्रेविटेशनल फोर्स यह डायरेक्टली प्रपोर्शनल to the product of their masses कि दोन ऑब्जेक्टन दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ their masses मतलब गो ऑब्जेक्ट यमन दोन हुंद मास तमन हंदिस प्रोडक्टस डायरेक्टली प्रपोर्शनल यह ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अगर दोन बॉडीजन मास ज्यादा मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ते ज्यादा अगर दोन बॉडीजन मास कम तो ग्रेविटेशनल फोर्स तेल कम तो बेच वोनमुत दोयम कथ अत मज कि ग्रेविटेशनल फोर्स यह इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स गो यम ऑब्जेक्ट्स तमन हंदन सेंटरन दरमियान डिस्टेंस तथ ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रपोर्शनल तमें मतलब गो कि अगर हम ऑब्जेक्ट नज़दीक नज़दीक यमन दरमियान डिस्टेंस कम तेल ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा तिक इनवर्सली प्रपोर्शनल तो अगर वह डिस्टेंस ज्यादा दोन ऑब्जेक्टन दरमियान सेंटर्स दरमियान तेल ग्रेविटेशनल फोर्स कम तो बेस डायरेक्शन ऑफ फोर्स यह अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स गो यम ऑब्जेक्ट तमन हंद सेंटर अगर तमन हंद सेंटर जॉइन करो लाइन तथ डायरेक्शनस मज फोर्स डायरेक्शन ते गो वो वह कि अत मज वुच कि ग्रेविटेशनल फोर्स यह डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स सपोज मान जो ऑब्जेक्ट अकिस मास m कैपिटल M बेकिस मास स्मॉल m ऑब्जेक्ट तो यमन हंद सेंटर पे सेंटरस तान डिस्टेंस डिनोट कोर्मुत d स्मॉल d तो यमन दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सह कोर डिनोट f तो गोडनिच कथ न्यूटन वन कि फोर्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स गो f इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू m कैपिटल M इंटू m गो यम एक बॉडी हुंद मास इंटू बेक बॉडी हुंद मास गई इक्वेशन f इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m गो फोर्स डायरेक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस या प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स तो दोयमी कथ मज वन कि दोयमी कथ मज वन कि फोर्स इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स गो डिस्टेंस अक बॉडी हंद सेंटर पे बेक बॉडी हंदिस सेंटर्स तान तो अत फोर्स इनवर्सली प्रपोर्शनल गो f इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय d स्क्वायर d मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स गो डिस्टेंस अमुक स्क्वायर मगर इनवर्सली प्रपोर्शनल तवे लिख 1 डिवाइड बाय d स्क्वायर
گوٚو ییٚلہِ أسۍ یِم زٕ اِکویشنہٕ کَمباین کَرو تیٚلہِ چھِ یہِ بَنان اِکویشن ایف اِز ڈایریکٹلی پرٛپوشنل ٹُو یا ایف اِز پرٛپوشنل ٹُو ایم ملٹِپلایڈ باے ایم ڈِوایڈ باے ڈی سُکیر تہٕ یِہے اِکویشن ہٮ۪کو أسۍ پَتہٕ بَنٲیِتھ ایف اِز اِکوَل ٹُو یُس یہِ پرٛپوشنلٹی چھِ یہِ کَرو اَمہِ جاین ختم اَمہِ جاین لَگوٕ اَسہِ کانسٹنٹ پرٛپوشنلٹی کٔر اَسہِ ختم اَتھ میتھمیٹِکل ایکسپریشن بَناونہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ اَمہِ پرٛپوشنلٹی بدل لَگوٕ اَسہِ کانسٹنٹ جی کیپٹل جی گوٚو یہِ بَنے تیٚلہِ اِکویشن ایف اِز اِکوَل ٹُو جی کیپٹل ایم سُمال ایم ڈِوایڈ باے ڈی سُکیر تہٕ یہِ جی یُس چھُ اَتھ چھِ وَنان گریوِٹیشنل کانسٹنٹ اِٹ اِز کالڈ گریوِٹیشنل کانسٹنٹ تہٕ اَمیُک ویلیوٗ یُس چھُ سُہ چھُ فِکسٕڈ آسان سُہ چھُ 6.67 × 10⁻11 نیوٹن میٖٹر سُکیر پٔر کے جی سُکیر تہٕ اَتھ جی چھِ وَنان گریوِٹیشنل کانسٹنٹ گوٚو یِتھ کٔنۍ بَنے اَسہِ اکھ اِکویشن ایف اِز ڈایریکٹلی پرٛپوشنل ٹُو کیپٹل جی گریوِٹیشنل کانسٹنٹ ایم ماس آف باڈی 1 اینڈ ایم mass of body 2 divided by d square. d is the distance between the centers of two bodies. گوٚو یِتھ کٔنۍ بَنے اَسہِ اکھ اِکویشن ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ کُنہِ تہِ دۄن باڈیٖزن درمیان گریوِٹیشنل فورس ہٮ۪کو کلکُلیٹ کٔرِتھ تہٕ یُس یہِ لا چھُ اَتھ چھِ وَنان یوٗنیورسل لا آف گریوِٹیشن تہٕ وٕچھنہٕ چھُ آمُت کہِ اگر ہسا أسۍ اَکہِ باڈی ہُنٛد ماس کرو ڈبل تیٚلہِ کیٛاہ چھُ گژھان تیٚلہِ یُس یہِ گریوِٹیشنل فورس چھُ سُہ تہِ چھُ ڈبل گژھان وۄنۍ اگر اَسہِ دۄنوَیَن باڈیٖزن ہُنٛد ماس کوٚر ڈبل اَکہِ باڈی ہُنٛد ماس تہِ کوٚر ڈبل بیٚکہِ باڈی ہُنٛد ماس تہِ کوٚر ڈبل تیٚلہِ چھِ گریوِٹیشنل فورس گژھان 4 ٹایمٕز گوٚو اَمہِ سۭتۍ چھِ کَتھ گژھان کٕلیر کہِ گریوِٹیشنل فورس اِز ڈایریکٹلی پرٛپوشنل ٹُو د پروڈکٹ آف ماس آف 2 باڈیٖز گوٚو اگر أسۍ ماس کرو اِنکریٖز اَکہِ باڈی ہُنٛد ڈبل کرو گریوِٹیشنل فورس تہِ چھِ ڈبل گژھان اگر وۄنۍ دۄنوَیَن ہُنٛد ڈبل کرو تیٚلہِ چھِ 4 ٹایمٕز گریوِٹیشنل فورس اِنکریٖز گژھان گوٚو ماس اِنکریٖز گژھنہٕ سۭتۍ چھِ گریوِٹیشنل فورس اِنکریٖز گژھان تَوے چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یِم بَڑِ باڈیٖز آسان چھِ ہیوِلی باڈیٖز آسان چھِ تِمن درمیان چھِ گریوِٹیشنل فورس زیادٕ آسان سَنَس تہٕ أرتھَس درمیان چھِ گریوِٹیشنل فورس واریاہ زیادٕ یا أرتھَس تہٕ موٗنَس درمیان چھِ گریوِٹیشنل فورس زیادٕ آسان یِتھَے کٔنۍ پٕلینیٹن تہٕ سَنَس درمیان چھِ گریوِٹیشنل فورس زیادٕ آسان تِکیازِ یِمن باڈیٖزن ہُنٛد ماس چھُ واریاہ زیادٕ آسان تہٕ وۄنۍ اگر أسۍ ڈِسٹنس یُس آسان چھِ ڈِسٹنس کرو أسۍ دۄن باڈیٖزن درمیان کرو أسۍ ڈِسٹنس ڈبل کرو مِثال اگر یہِ اوٚتانۍ 1 میٖٹر آسہِ ڈِسٹنس دۄن باڈیٖزن درمیان یہِ کرو أسۍ ڈبل 2 میٖٹر کرو تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان تَمہِ سۭتۍ چھِ گریوِٹیشنل فورس گژھان 1/4 ژوٗرِم حِصہٕ چھُ گریوِٹیشنل یوٗتاہ گۄڈٕ 1 میٖٹرس منٛز گریوِٹیشنل فورس آسہِ تَمیُک ژوٗرِم حِصہٕ چھُ گژھان گوٚو واریاہ کم چھُ گریوِٹیشنل فورس تیٚلہِ گژھان تِکیازِ یہِ چھِ اِنؤرسلی پرٛپوشنل آسان ڈِسٹنسس تہٕ بیٚیہِ سُکیر تہٕ اگر وۄنۍ أسۍ گریوِٹیشنل فورس نٮ۪صفہٕ کرو کم کرو اگر 1 میٖٹر اوس اوٚتانۍ یہِ کرو أسۍ 1/2 میٖٹر تیٚلہِ چھِ گریوِٹیشنل فورس اِنکریٖز گژھان 4 ٹایمٕز تیٚلہِ چھِ گریوِٹیشنل فورس گژھان اِنکریٖز 4 ٹایمٕز گوٚو یِتھ کٔنۍ چھِ ماس اِنکریٖز کرنہٕ سۭتۍ چھِ گریوِٹیشنل فورس اِنکریٖز گژھان تہٕ ڈِسٹنس اِنکریٖز کرنہٕ سۭتۍ چھِ گریوِٹیشنل فورس ڈِکریٖز گژھان تہٕ ڈِسٹنس ڈِکریٖز کرنہٕ سۭتۍ چھِ گریوِٹیشنل فورس اِنکریٖز گژھان تہٕ یُس یہِ نیوٹنز لا آف گریوِٹیشن چھُ یہِ کیاہ اَتھ چھِ وَنان یوٗنیورسل لا آف گریوِٹیشن نیوٹنز یوٗنیورسل لا آف گریوِٹیشن یوٗنیورسل میٖنٕز یُس پرٛٮ۪تھ کُنہِ پٮ۪ٹھ ایپلاے گژھِ یُس یوٗنیورسل آسہِ تہٕ اَمیُک مطلب گوٚو کہِ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ دۄن باڈیٖزن پٮ۪ٹھ ایپلاے گژھان چاہے تِم باڈیٖز ٹیرسٹریل ٲسۍتن زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ ٲسۍتن یا سیلِشل ٲسۍتن سپیسس منٛز ٲسۍتن گوٚو سپیسس منٛز یِم پلینیٹس سٹارٕز آسان چھِ باقٕے ہیولی باڈیٖزن پٮ۪ٹھ چھِ تِمن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ یہِ لا ایپلاے گژھان تہٕ یِم زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ باڈیٖز چھِ أرتھس پٮ۪ٹھ باڈیٖز چھِ تِمن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ یہِ ایپلاے گژھان تہٕ بیٚیہِ کانٛہہ تہِ شیپ ٲسۍتن کانٛہہ تہِ سایز ٲسۍتن اوبجیکٹن لۄکُٹ سایز ٲسۍتن یا بوٚڑ سایز ٲسۍتن کم ماس ٲسۍتنکھ یا زیادٕ ماس ٲسۍتنکھ تِمن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ یہِ ایپلاے سیم لا ایپلاے گژھان تہٕ کانٛہہ تہِ ڈِسٹنس ٲسۍتن اوبجیکٹن درمیان چاہے کم ڈِسٹنس ٲسۍتن یا زیادٕ ڈِسٹنس ٲسۍتن تِمن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ یوٗنیورسل لا ایپلاے گژھان کانٛہہ تہِ میٖڈیم ٲسۍتن یا میٖڈیم ٲسۍتن منٛز یا مت ٲسۍتن میٖڈیم مطلب گوٚو ہوا آسہِ کُنہِ ساتہٕ میٖڈیا کانٛہہ لِکوِڈ آسہِ کُنہِ ساتہٕ میٖڈیا دۄن باڈیٖزن درمیان یا کُنہِ ساتہٕ آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ میٖڈیم ویکیوٗم آسہِ
تِم جایَن تہِ چھِ یہِ لا ایپلاے گژھان تَوَے چھِ اَتھ وَنان یوٗنیورسَل لا آف گریوِٹیشن. گوٚو یُس یوٗنیورسَل لا آف گریوِٹیشن چھِ اَتھ منٛز وٕچھ اَسہِ وۄنۍ کہِ گریوِٹیشنل فورس یُس آسان چھُ دۄن باڈیٖزَن درمیان یہِ ہسا چھِ آسان ڈایریکٹلی پرٛپوشنل ٹُو د پروڈکٹ آف دِیر ماسِز تہٕ بیٚیہِ چھِ آسان یہِ اِنؤرسلی پرٛپوشنل ٹُو د سُکیر آف ڈِسٹنس بِٹویٖن دِیر سینٹٲرٕز. گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ وَنو أسۍ گریوِٹیشنل فورسُک دارمُدار چھِ آسان دۄن باڈیٖزَن ہٕنٛدِس ماسَس پٮ۪ٹھ کہِ یوٗتاہ تِمن زیادٕ ماس آسہِ تیوٗتاہ آسہِ گریوِٹیشنل فورس زیادٕ یوٗتاہ کَم ماس آسہِ تیوٗتاہ آسہِ گریوِٹیشنل فورس تہِ کَم. تہٕ بیٚیہِ ڈِسٹنس کیاہ چھِ یِمن دۄن باڈیٖزَن درمیان اَگر ڈِسٹنس ٲس کَم تیٚلہِ آسہِ گریوِٹیشنل فورس زیادٕ اَگر ڈِسٹنس ٲس زیادٕ تیٚلہِ آسہِ گریوِٹیشنل فورس کَم. تہٕ یہِ کیاہ سا اوس نیوٹنز یوٗنیورسل لا آف گریوِٹیشن.